Ethan! So yun, maglalaro tayo ng Would You Rather, Boys and Girl. Yan, samahan niyo ako and mag-subscribe and like and click the notification bell para lagi kayong update sa aking YouTube channel! Yay! 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 Yes! Follow! Ay, subscribe pala. So, pili na tayo ng color. Siyempre, yan. O, sa girl tayo. Jump! Jump! Let's go! Yan. Oh, headless. Wala tayo sa boys. Ito lang, malamang girl. Headless or face? Ito na. Oh, cute, cute, cute. Cute ko, di ba? Comment kung cute ako. Tatapusin natin hanggang dun sa dulong-dulo. At maglaro na din kayo nito, bes. Wait lang. Wee, wee, wee. Ang abot ba yan? Yan. Wee. Uli talaga tayo, be. Oh, would you rather this pants or random pants? Oh, ayoko na random pants. Paano kung ginawa ko random? Random na lang. Oh, cute. Wow, galing. Woo! Ang galing. This t-shirt or this t-shirt na lang for a partner, di ba? I'll snack with ay, sabay pala. Yan. Wee! 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 Dito daw. R. Ano gagawin dito? Ano? Ano tayo magpakayo? Wee! Wee! Nakikita nyo na. This here or random? Random. Oh, cute. Medyo nanay tayo. Nanay era. Wow, cute na ba to, guys? Di pa yan tapos, madami pa yan. Let's go. Oh, Mickey Mouse. Ay, nag-vlog. Oh, during adventure. Wee. Lipstick. Makulay siya nung pants. Oh my God. Wee. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Uy. Yun. Ano dyan? Nothing or core box. Ito na lang. Nothing could matter. Hindi ka magkakanta. So, sorry guys, kasi maingay talaga dito. Ayan. Ayan. Nandito kami sa probinsya. So, maaliwalas. Hapon na. So, ngayon lang ako nakapag-YouTube kasi tatamad na ako mag-edit. Pero nandito ako, nagbabalik. Ethan Gaming! Sa Roblox. Diba? This face or random? And this heart. This heart. Oh, what's that?
So, yan. Camera. Yan. Wow, dumbbells. Natin lipstick. Wow. Lip. Laki naman ng lips. Ayan. Yan, nakatawid na tayo, bes. Yan. Yan. Kaya mo yan. Yan. Kaya mo yan. Oh. So, yan. Camera. Yan. Wow, dumbbells. Natin lipstick. Wow. Lip. Laki naman ng lips. Ayan. Yan, nakatawid na tayo, bes. Yan. Yan. Kaya mo yan. Yan. Kaya mo yan. Oh. Rondo. Oh. Ito lang. Cute. Parang paliban. Ang cute sila. No. Yan. Dito lang. Oh, ano to? Lip liner. Oh, hindi ka na. Yan. Wee. Oh, syempre ito. Diba? Parang cute. Oh, uy. Uy. Uy, 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 uy. Ano to? Would you rather? Nandun yung pants. Ay, bawal ko siya laktawan. What the lang? Ano ko na? Baka kumain. Oh, mas commute ako. Mas commute ba ako? Cute na tayo, best. Uy, 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 uy. Saan daw tayo dito? Randomer. Ba't ipalitan ko yung shirt ko? Oh, okay na din. Pero mas maganda yun eh. Aray. Aray mo, bakit? Aray mo, madidit talaga tayo. Random this. Random. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Napalitan na din. Talon-talon lang. Oh my God, munti ka na. Bagsak talaga. Parang naulit na naman to kami. Hindi na naulit. Oo, di ba? Naulit. Hindi to naulit. Shortcut na lang. Yan, jump, jump. Oh, what if sunglass? Oh, Band-Aid, what the heck? Oh, wow, ganda naman na dress namin. Hey, jump. Akyat tayo. Uy! Oh, tapos na natin! Rampa-rampa, 1, 2, 3, go. Eh, di kayang tumbasin. Eh, ng kahit anong salapi kung ano man. Congratulations!
So, yun guys, natapos na natin. Restart. Wow. Natapos din natin. So, yun guys, natapos na natin. Ayan na ang final. Kung cute, mag-comment kayo. And thank you for watching. Babush! Uy, sino to? Babush pala. Bye-bye!